Careful ka lang ha. Where are we going? Where are we going? Oh, jump ka ha, jump. Jump, Harvey. Jump. Uy! Saan ka pupunta? Bumubutok daw yung ano. Where are we going ba? Opo, sira. Oy, saan pupunta? Go ka na doon sa Kinder City? Wanna go to Kinder City? Go! Go, Harvey! Go! Walking. Ano? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta ba? Go! Sige, go Harvey! Punta ka na doon! Punta ka na! What's that, Harvey? Bola? Do you want bola? O sige na, go ka na doon. Uy! Where are you going? Do you want to play? Harvey? Harvey? What? Do you want to play? Magbabayad muna tayo. Huwag na pay muna. Pipila tayo muna. Pipila tayo. Go Harvey! Go na Harvey! Ano daw? Nasabi ba? Ala. Slide pa na. Go Harvey! Go! Baka maano ka dyan, Harvey ha? Baka may bababa dyan yung ano ka. Ay ko, nanap kita. Ha? Okay. May tao ata dun, Harvey. Next time. Slide. Ay, may tao. Ito yung sales time. Yan na lang siya dala sa... Bata. Harvey, look! Harvey, dito ka. Banana. Hola. Careful. Abisado naman niya. Abisado niya. Maglaro ka na din. Go! Sige, punta ka. Punta ka. Pasok ka dyan. Ay, baby.
lang ha. Daddy's right. Op. Oh, ano yan? Ano yan? Nako, hindi mo yan mapapapirme. Doon ka maupo. Dali, picnic tayo ba na? Dito daw kami. Dali kayo. Kayong dalawa. Pipicturean kita. 1, 2, 3. Harvey, look. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, go. Ma, dun o. Maglaro ka din dun o. Dahil ni Lola o. Tamo. Sa flower, ayaw mo. Hindi pa yun, parang airplane. Balik-balik lang siya dun eh. Ba, very good ah. Ayun naman, maglaro ka na, tapos mamaya palitan mo kung maglaro ka na maglaro. Yan mo. Uy, uy, uy! Picturean mo. Harvey, oh, sit, you sit. Sit muna. Galing naman. No, di ka dyan. Here! Side. Harvey, here oh! Oh! Oy. Kasama na pala ako dun sa ano niya. Sa 350. Oh, kailangan talaga may isang guardian. Tapos pag may extra lang, yun ang ibalit. Eh, senior pa kaya 100. Ito. Ito inanipid ako. Yan na naman, kaya may discount. Harvey! Magaling din eh, yung mga bata. Doon eh. Eh si Harvey! Careful ka lang. Careful!
Oh, careful ka lang. Ay ka na. Oops. Harvey, pag ganito lakad mo, ganito, di ba? Ganyan. Ganyan. Yan, ganyan. Hey! 2, 1. Go up ka. Look at this river. This is faster than mine. Oh, sige, go up ka. Up, careful. Oh, careful lang. Careful ka lang. Tara, akit tayo doon. Akit tayo. Let's go. No, where did you Dapat pag ano ng lakad, nasa ilalim. Kasi pag inapakan mo, sakit. Ayun. Harvey, oh! Ma! Bigyan mo kami. Dapat pala yung isa. Dapat yung may pin. Kukunin, magbabasketball tayo eh. Sali ko, sali. Ano, hindi pa yata. Hindi pa nag-ano. Oh. Naka-play na yan. Kita ba kami? Oo, ayan. Ikaw, Harvey. Tara. Ayan mo, kung saan siya, ano, sundan mo na lang. O, go! O, sama ka. Go, punta ka dun. Sige, punta ka dun. Go, Harvey. Aba, aba. Ay, no, no. Hindi, yan mo siya. Pwede mo naman dalhin yan kahit saan eh. Baka lang mahulog. O, careful ka. Alalay mo. Talagang kinuha pa. Ah, ayun, kamatis niya na. Kinuha pa doon. Ayaw niya nagpupunta din. Natatakot. Harvey, oh. Asit kayo ni Lola. Uy, uy, happy picture kita dito, Harvey. Uy, very good. Look here. Sabi ko sa'yo, ma, hindi niya masyadong bet din. Hindi niya masyadong bet dito. No. Oh, go, go. Gusto niya ilagay doon sa ano.
Opo. Sige, slide ka. Kami kita! Go slide. Oh, mabato mo na naman sila. Huwag ka na mabato. Mag-slide ka na lang. Alam na yung lahat. Si Lola. Harvey, may bababa. Harvey, careful ka lang ha. Careful ka lang dyan ha. Careful ka lang. Asan ka? Harvey, asan ka? Asan ka, Harvey? Harvey! Harvey! Opo, slide. Calling the attention mo. Green, Julia, Benny. We're fine. Gusto mo doon, Harvey? Slide ka? Lucky slide. Opo. Nakita mo, makyat? Hindi ko nga makita kung saan uman eh. Nagsuot Umakyat eh. ba? Oo, nandyan. Hinahanap ko nga eh, nawala. Doon galing. Diyan, umakyat. Doon, nasa tuktok. Don't ride their train. Ay, eto oh. Halika dito. Harvey! Ba't naman nilagay? Hasan, get the banana. Harvey, akin na. Yan. Ayan o, dito. Tingnan mo. Look. Banana. Bigyan mo. Ayan na natin banana. Akin na. Uy. Trampoline tayo. Careful. Run! Uy! Uy! Uy!
Diyan. Mag-jump ka na lang. Jump, jump, Barbie. Not the hulog. Oo. Bad yan. Parang gusto niya dun eh. Ang lalim dun. Ha? Ang lalim dun. Lola. Oh, careful, careful. Let's go. Doon. Sinasakyan. Go. Go. Ayun na, Arby. Oh. Sinasakyan doon. Tamo, ayun o. Ayun o. Wow. Dali. Arby, dinosaur. Dinosaur, Arby. Oh, untog ka. Baka mauntog ka. Wow. Opo, there's a stairs. That's a stairs. Careful. On fire. Dali, punta ka doon sa sakay. Wow, galing. Sakay ka na sa dinosaur, Arby. Ay, ayan, maglaro ka doon. Sige, go. Go. Ha, it's okay, it's okay. Ayun lang yung umaandar. Dali, ay, ala nang naglalaro. Oh. Sakay na, oh. Ayun na, ayun na. Ay, sakay ka na, dali. Harvey, pwede ba yung ganito ka bigat? Sumakay na na. Baka pag sumakay ako. Nakita ka, eh. Paano ba to? May bayad ba to? Ay, magkano ba to? 50 pesos po. Akala ko may kasama sa ano. Kala niya kasama sa ano? Sa package? Ito kasi yung may Ah, ganun. Ilang coins po? 50 po. Cash po. Ano yun? Ay, nasa May oras din. 5 minutes lang. 5 minutes tapos 150. Thank you. Uy. Go. Sige, sakay ka. Ay, nakala ko. Sa time zone. Eh, may banana. Donuts. Ay, Banana yun. Banana yun. What's that? Donuts. Wow. What is that, Harvey? Sabi tayo. Go, go.
Sige, go ka na sa red slide. Go to the red slide. Red slide. Slide ka dito. Calling leaders, citizen meeting from here. Your time is up. Please proceed to your area. Kala kayo mag-i-slide eh. Woo! Galing ah! Sanay na. Oh, go! Go again, RB! Go! Go, dito ka dumaan. Go back! Go back! Ba? Sanay na, sanay na. Hindi, sa kabila naman. Go, RB! Naku po, baka matadya ka nito. Ayaw niya na may kasama. Go! RB, go! RB, dali, go! Akit na! Akyat! Akyat! Akyat ka na! Ayun. Dahan-dahang nag-i-slide yung banana. Go, RB! Slide! Slide, RB! Aakit na. Aakit na ulit. Go, RB! Naku po, baka madaganan. Babalik mo yun. Ayaw niya nung ganun. Laging nasasabay naman itong mga to. Ayan na, umakit na. Very good, ayan. Yay! Wow! Ang galing. Hindi na natatakot. Go, RB! Ay, nagatakas. Go, RB! Ayan na. Ayan na. Solon-solo na umakyat. Oy. Na-up. Kayang-kaya na. Galing, oh. Galing, oh. Ooh! Very good! Ano po? Ha? Hindi ko maintindihan. Uy! Buti nga't di natakot eh. Naku, di na magpupo. Ah! Kinuha yun. Ah! No, no, no. Hindi yan mag-i-slide kasi may rubber yan. Ah! Galing. Ay! Oh! Sanay na, sanay na. Umidlip ka muna. Ay! Ay! Hit lang.
ng Harvey ah. Go to the bed. Higa, higa. 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 Careful ka lang, Harvey, kasi baka mahulog ka dyan. Tingnan mo, oh, it's dangerous. Halika. Donut? Where's the donut? Bananas. Sige, sige, go! Bibidyoan kita, mag-slide ka. Careful! Sakit! Go, Harvey! Harvey! Wala, hindi. Hindi ka na, maglakad ka lang, 5 minutes na. 6 minutes pa.